Ring around the rosy pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Muy buenas a todos, soy Gracias y estoy aquí para presentaros este vídeo de Five Nights at Freddy's Sister Location. Vale, continuamos donde lo dejamos ayer mismamente, aunque vosotros estáis viendo dentro de 2 semanas, por supuesto. Vamos a darle a continuar y vamos a ver qué aventuras nos esperan con la sensibilidad. Ya te lo he dicho que no. ¡No! ¡Pesada, no! Welcome back to another pivotal night of your thriving new career, where you get to really ask yourself, what am I doing with my life? What will my friends say? And most importantly, will I ever see my family again? We understand the stresses of a new job, and we're here for you. To help you reach a more stable and relaxing frame of mind, we offer several musical selections to help make this elevator ride as relaxing and therapeutic as possible. We offer contemporary jazz, classical, rainforest ambiance, as well as a wide selection of other choices. Using the keypad below, please type the first few letters of the musical selection you would prefer. A ver qué me pone ahora. It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for selecting Casual Bongos. ¿Qué? Now that your elevator experience has been customized to your needs and you're thoroughly relaxed, it's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. Please enjoy the rest of your descent. Es decir, vienes y me dices que me han bajado el sueldo bastante y quieres que esté contento. ¿Puedo abrir esto en marcha? Adiós, Bongos. A ver qué me espera esta Due noche. to unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were unsuccessful. Allowing them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow 6 to 8 weeks for recovery and physical therapy. You will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first and make sure she's on her stage. ¿Qué cojones? Great. It looks like everything is as it should be in Ballora Gallery. No. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage before entering. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. There is no need to check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Proceed directly to Funtime Auditorium. ¿Hago lo que me dice o le mando a la mierda? Le mando a la mierda. Me han bajado el sueldo, ¿no? Pues ya está. Motion trigger, circus gallery vent. A ver qué me dice. Le he cagado, ¿verdad? Did you know that I was on stage once? It wasn't for very long, only one day. What a wonderful day, though. I was in a small room with balloons and a few tables. No one sat at the tables, though, but children would run in and out.
Some were afraid of me, others enjoyed my songs. Music was always coming from somewhere else. ¿Quién está hablando? Down a hall. I would always count the children. I'm not sure why. I was always acutely aware of how many there were in the room with me. Coño con el ratón. 2, then 3, then 2, then 3, then 4, then 2, then none. They usually played together in groups of 2 or 3. I was covered in glitter. I smelled like birthday cake. There were 2, then 3, then 5, then 4. I can do something special. Did you know that? I can make ice cream. Although I only did it once. There were 4, then 3, then 2, then 1. Something happened when there was 1. A little girl, standing by herself. I was no longer myself, and I stopped singing. ¿Qué? My stomach opened, and there was ice cream. I couldn't move, at least, not until she stepped closer. There was screaming for a moment, but only for a moment. Then other children rushed in again, but they couldn't hear her over the sounds of their own excitement. I still hear her sometimes. Why did that happen? ¿Qué hiciste? Vale. Esto ha sido interesante porque es algo de la historia. Tendré que escuchar eso más detenidamente porque a lo mejor tiene algún tipo de código secreto o algo. Curioso, curioso. A ver qué me dice el pelele este. Motion trigger. Circus gallery vent. Has entrado en una zona sin autorización. Te bajamos el suelo aún más. Ni siquiera sabía que me pagabais. Total, para comprarme la mantequilla para las palomitas. Paradigm auditorium maintenance vent opened. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. No he visto nada. Ah, vale. Joder, con el ratón, macho. Es que se me mueve y... Joder, es que no puedo ver por culpa del ratón. Vale. Espera, creo que está aquí a la derecha, pero no sé por qué. El ratón este no se deja de mover. Vale. Vale. Es que el ratón este funciona tan mal. Es decir, el sistema de sensibilidad es tan malo que es que no puedo ver. Paradigm auditorium maintenance vent opened. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything.
cállate. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Estaba ahí. Vale. Joder. El ratón ya me está haciendo la suya. Es que claro, no lo estoy moviendo, pero el ratón se mueve, entonces... Vale. Esto último lo veo yo. Hostia. ¿Eso significa que he llegado? Sí. Motion trigger, parts and service. Great job reaching parts and service. It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the face plates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Ay, Dios. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. For clarification, please note that I am referring to Freddy's right, not your right. Vale, eso estaba haciendo, pero no encuentro... Bajo el moflete... ¿Aquí? ¡Ah! Great. Now locate the button under his left cheek and press it. Great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Aquí. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Aquí. Dios, qué susto. Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Excellent. The chest cavity should now be open. Remove the power module from the chest cavity. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. ¿Dónde está? Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No seas cabrón, anda. Joder. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Vale, vale. El problema es que la pajarita la tiene aquí. No me jodas, chaval.
Hay que ser cabrón, ¿eh? Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Hostia, chaval. ¿Qué cojones? ¿Y eso? ¿Eso es un game over o lo he hecho bien? ¿Y qué tenía que hacer, macho? ¿Qué cojones? No me jodas. Red Auditorium maintenance vent opened. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Sé que se me ha cortado la cámara, ¿vale? Pero estoy... ¡Ya, tío! Vale, voy a reactivar la cámara. Voy a cortar esto y voy a ya hacer la otra porque llevo ya 15 minutos y esto... Vale, vamos a ver. Estoy cambiando la cámara. Vamos a poner la batería de la cámara. Que me da pena no haber hecho nada en este vídeo, pero... Bueno. ¿Qué cojones? Esperad un momento, que me está dando problemas ahora. Tienes que estar de coña. Esta batería la he cargado ayer. Es decir... A ver, dame un momento. A lo mejor la he metido al revés, no te digo que no. A ver, esperad. La había metido al revés. Por eso no se encendía, vale. A ver. Vale, perdonad que haga esto. Vale. 1000 perdones de nuevo, pero... Voy a intentarlo una última vez, pero... No tengo ni idea. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Vale, te he visto ahí a la derecha. Vale. Te veo. ¿Quieres largarte? Pero si no estaba, macho, ¿qué me estás contando? No le he oído moverse, ¿eh? No le he oído moverse. Nada, esto ya lo tengo que dejar aquí, porque si no esto se va a alargar. Joder.
Vale, a ver. Vale, sí, dejó de funcionar. Qué típico es esto, por favor. A ver, voy a cortar esto. Vale. Abro esto. Vale, vamos a ver. Entre que la sensibilidad del ratón es una mierda y eso, ¿qué se supone que tengo que hacer? Voy a tener que investigar acerca de eso porque, madre mía, qué cosa. Que sí, joder, que dejó de funcionar, que me cierres ya el programa. ¿Por qué cada vez que cierro FNaF Sister Location me sale un error de que dejó de funcionar? Estoy hasta las narices ya, no sé si esta vez lo habrá grabado, voy a comprobarlo, tengo ahora curiosidad. A ver, espera un momento. Coño, ¿dónde tengo la carpeta? Aquí. Que la otra vez no salió, no lo grabó. A ver si esta vez de suerte. Vamos. Bueno, nuevo sistema tiene Windows 10 de esto. No lo ha grabado. Vale, bueno, qué pena. Que sepáis que por algún motivo me sale un error diciendo que dejó de funcionar. Bueno, voy a dejar aquí que llevo 20 minutos grabando y no he hecho progreso. Es decir, por lo menos esta vez ya hemos descubierto lo que pasa ahí con la chica de los helados. Y bueno, pues ya iremos directamente a lo que viene siendo la faena en cuanto lleguemos. Pero lo de Bonnie, ¿qué cojones? Es decir, lo de Freddy era, vale, haz esto. Los botones al principio no los veía, por eso mismo tal. Y luego fue cuando vi esta esfera de un color ligeramente distinto y dije, debe ser esto el botón. Y efectivamente era eso. Pero lo de Bonnie, ¿qué cojones? Estoy por, ahora que sé que tengo que pulsar el botón de Bonnie, mirar primero a ver si se puede, es decir, dónde está ese botón. De todas maneras voy a mirar a ver si puedo encontrar alguna cosilla que me dé alguna pista de cómo solucionarlo, porque ya os lo he dicho, la sensibilidad es una mierda. Ya habéis visto que al principio cuando estaba moviéndome, cuando estaba en la parte esta oscura, de repente la puerta estaba ahí arriba y luego la siguiente estaba allí. Y es por eso, por el tema que os estoy diciendo de que el ratón no sé por qué se mueve porque sí. Así que bueno, lo voy a dejar ya, que siempre me estoy hablando al final. Así que bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dale like y dejad un comentario. Si queréis más vídeos de este tipo, suscribiros al canal. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. No, Freddy, fuera. No, ahora mismo no me apetece jugar, estoy ocupado con Balloon Boy. Hola. ¡Dios! He tardado mucho, se me ha petado o algo, no sé, oh Dios. Me ha ido lag, me va lag. Hola, chica. Vale.